Tengo audiencia con el primer ministro. ¿Me dejas pasar? There's nothing to see here. Move along. You know, that's just the sort of thing folks say when they're trying to hide something. I have no idea what you're talking about, sir. Tengo una cita con el ministro Clark. That's funny. The minister isn't expecting visitors, and you don't much look like one of those couriers from HPS. ¿El ministro esperaba algún envío? Minister Clark's a private man, and you're asking too many questions. Adiós. Qué loco. Juraría que yo robé absolutamente todo lo que había acá adentro, pero justo lo que me vengo a olvidar es el paquete para el primer ministro. Acá está. Listo. Volvamos con ese guardia. Ahora sí, me lo había olvidado. Traigo una entrega para el ministro. Traigo este paquete de aquí. Gracias. Revisamos todo. ¿No te llamó la atención? Sí, trabajo para Andreani. No me disparen, por favor. Soy un buen tipo a veces. Casi siempre no, tomo decisiones malvadas. En la medida de lo posible. ¿Dónde está el primer ministro? Y que tenía la opción también de matarlos a todos, ¿no? Cosa que no me hubiera costado nada. Además de que probablemente son enemigos de bajo nivel. Ya hice esos 2 malditos DLCs. El de Gorgona fue especialmente aburrido. Todo era por una disputa familiar, por un berrinche de la niña bizantina. Todo se redujo a eso. Qué patada en los huevos. ¿Alguien más tiene nombre? No sé, alguna estúpida misión secundaria que hacer. Por favor, no. Por favor, no tengan nada de eso. No lo necesito, no lo quiero. Robar libro, no lo quiero. Libro de esoterismo. Ministro Clark. Espera un momento. Hablemos, ministro Clark. You're not one of my guards. What are you doing here? Oh, my law. Captain, that's the minister. Mr. Clark. Es este, no se parece al de los carteles. Minister Clark, what a remarkable honor it is to meet you. If this is about another Aetherwave clip or radio Tiene el pelo rizado este y es más morenito, no, este no es. I'm not doing anymore. ¿Qué interés podría tener yo en algo así? Slowly and loudly, Aloysius, that's the only way these morons understand anything. I said, you may tell Charles to go fuck himself. Como vuelvo a llamarme idiota, le vuelo la tapa de los sesos. Oh, terribly sorry. I thought you were part of Rockwell's PR team. But if you're not, that means you're a dissident? A real live dissident? But what are you doing here? And how did you get in? Por la puerta principal, dije que soy mensajero. ¿Crees que soy un disidente? My friend, the slightest demonstration of independent thought or action renders one a dissident in the board's rather expansive definition of the term. Which is why I'm dying to know what brought you here. He venido a buscar el dimetilsulfóxido. Drugs, of course. What else? Why did I get my hopes up? Back to idiot speak. I don't have any drugs. You should try a vending machine or a purveyor of curative goods. He's got no idea what we're asking about. Este no es el ministro Clark. Will that be all then? ¿Por qué me sigue hablando así? Stars, they're getting denser by the day. I shall endeavor to speak more slowly. Is this better? Ya pareces un mecanoide. Más despacio y más alto y en mi oído bueno.
Was that a joke? Sarcasm, even? Oh, this is such a relief. You've no idea how long it's been since I spoke with someone intelligent enough for irony. ¿Qué está pasando aquí? Chairman Rockwell. He's kept me under house arrest for years. I've long suspected him of transacting business in my name, but this proves it. You've been all alone in this house? Would you like me to make you tea? Please, this is important. Whatever it is that brought you here, Rockwell's the one behind it. ¿Esperas que me crea eso? After seeing this place, is it really a stretch? I've been confined to this house for years, and even I can tell you, things aren't right in Halcyon. Whatever Rockwell's doing, he'll be doing it from the HHC headquarters. Your best lead is to look for details in his office. This all feels off, Captain. Like when there's a storm coming, but everything's quiet and still. Believe me, things have been off around here for a very, very long time. A reckoning is most certainly due. Captain, we must investigate Rockwell. An injustice like this cannot go unchecked. No más trabajo de Indeed, investigación. it cannot. I can't overstate the urgency of the matter. Why, this is starting to sound like an issue of Dissident Hunter. La sede de la HHC. Halcyon Holdings Corporation, the collective of companies that run the colony together. Allegedly in partnership with the Earth Directorate and appointed Minister of Earth. ¿En qué planeta está? ¿Cómo puedo acceder a la sede de la HHC? Via the Acropolis District, of course. That's where the most important corporate and government facilities are. But only board employees are allowed into the district. There's a heavily guarded checkpoint just down the street. There might be a route through the maintenance tunnels, but I'm afraid I don't know specifics. Most people avoid the area for obvious reasons. Razones obvias. They're rather dirty. There are also rumors of sprat infestations, faulty automechanicals, and other unsavory hazards, if that sort of thing bothers you. Y una vez en el distrito de la Acrópolis, ¿qué tengo que hacer? When you reach the HHC building, this access card should get you up to the executive suites, where the chairman's office and what used to be my office are. ¿La que era la tuya? Oh, I haven't been allowed up there in years. I shudder to think what Rockwell's done with the place. A gilded minibar, perhaps? A personal theater. The man has too much money and too little sense. ¿Cómo se las apañó para conservar su tarjeta de acceso? The board's lackeys are none too bright. I simply claimed I'd lost it and hid it somewhere no one would think to look. ¿Podría ser más concreto? I merely hid it in a book. No one reads anything longer than a few pages around here. Obviously, the chairman surrounds himself with the cream of Byzantium's elite. There are a few advantages to dealing with imbeciles. Ya hemos terminado porque tengo cosas que hacer. Wait! Rockwell has one of the only terminals capable of transmitting to the Earthbound message drone. This is our chance. Please, take this and transmit it from his office. Rockwell hasn't given me any messages from Earth for years. He's desperate to keep me out of contact with the Earth Directorate. But they need to know what's happening here. ¿Qué hay en el cartucho? What isn't on it is the real question. I've gathered meeting minutes, internal messages, sustainability reports, and more, all exposing the corruption and mismanagement plaguing Halcyon. Once the rest of the Earth Directorate sees it, they'll have to send help. Putting your faith in the inherent goodness of mankind? The Earth Directorate is our best hope. Even Rockwell's resources are no match. And it is hardly in their interest to let Halcyon crash. ¿Y cuánto habrá que esperar para eso? Depending on the nature of their response, months at least, perhaps years. Organizing and ¿Tan sending lejos personnel estamos? all the way out here is no mean feat. Pero si funciona, habrá valido la pena. Perhaps there is hope after all. And now I entrust it to you. Good luck, and trust no one in the Acropolis District. Distrito Acrópolis. The Acropolis District is off limits. Move along.
¿Te importa si me tomo un respiro? Estoy hecho polvo de tanto cargar con todos estos bits. What in the law's name are you on about? Estos 864 bits pesan demasiado para mí. Toma, llévalos tú. Sure. Let me just take that off your hands. Did I say restricted area? Slip of the tongue. What I meant was, welcome to the Acropolis District. Adiós. Ah, sí, arreglamos las cosas. Con dinero, con bits. Y no me disparan, bien. Todo solucionado. ¿Hay algo más por acá? Hay una puerta cerrada. No. No tengo la tarjeta de acceso. Qué mal. Captain, I stand out here like a big, greasy thumb. Silencio, Parvati. Welcome to the official headquarters of the Halcyon Holdings Corporation. ¿Dónde está el presidente? A subsidiary of Can't be too careful. Dissidents like ¿Los puedo sobornar a ustedes también? Creo que no. ¿Qué estoy buscando? ¿Qué estoy haciendo? Bueno. State your business. Please step away. This entry is for high priority HHC business only. ¿Responde esto a tu pregunta? Huh. I didn't realize we were still using those iridescent stickers. But this looks right. I'll just need you to register your weapons with a revised request to carry 32B form. Each weapon will need a separate form. Oh, mierda. Será una broma. I'm not authorized to employ humor on the job, sir. Now, let's see. Damn it. When did I run out of forms? ¿Por qué no me dejas pasar y nos ahorras las molestias a los dos? I was going to suggest that myself. Look, you don't have time to wait on new forms, and I can't afford the citations for impeding HAC business. So I'm going to save us both some trouble and waive your forms. Excelente. Se agradece. Just know there are a bunch of guards upstairs, and they're all high on dervish mist and low on patience. So try anything funny, and they'll paint the walls with your guts. Vertiginiebla, que es una nueva droga o algo. ¿Y vos? Vamos a ver. Uy, me hundo. Vamos a conocer al presidente del sistema Alción. Qué emocionante. Hubiera dicho esto hace unos 20 capítulos. Pero no, ya no. ¡Ay! Bueno, por probar que perdemos. Tápame. Excelente. Acá debe comer el ministro. No, el otro imbécil, ¿cómo es? El presidente. Presidentes, primeros ministros. Es la misma mierda. Hola. I understand you're Maverick Johnston's new star. Well done. ¿Qué es exactamente lo que hacéis aquí? Personal assistant to Adjutant Akande and Chairman Rockwell. I'm also responsible for organizing the adjutant's stationery, which is more of a hobby. ¿Puedo hablar con el presidente Rockwell? Ah. Oh, you were being serious. I'm obliged to inform you that Chairman Rockwell is unavailable for an indeterminate duration. Will there be anything else? Me marcho. Entonces, ¿qué? ¿Lo tengo que matar a todos? ¿Es absolutamente necesario esto? ¿Qué querés, Percival? No molestes. Estoy investigando nada más. ¿Qué querés? I beg your pardon. Minister Clark's former office is currently closed to solicitors. Reparaciones. Deberías volver a tu escritorio. Creo que alguien estaba fijando en tu material de oficina. What? Oh dear.
Thank you for reminding me. I can't stand the thought of someone else's hands touching my custom letterheads. Sí, necesitan algo de limpieza ahí. Esa grasa no se quita. One person gets all this space. Just to sign papers all day? A ver qué pasa acá. Bola de nieve rota. La quedo. A ver. Mensaje prioritario. El borrador de la presentación está listo para reproducirse al Departamento de Relaciones Públicas. Aún le queda mucho trabajo para terminar de pulirlo, pero de momento hemos incluido los puntos clave. Alcyon está al borde de la inanición. Los científicos de la Junta están trabajando para hallar una solución a este problema. Los trabajadores pueden acogerse al nuevo programa de empleo perpetuo para contribuir a solventar esta crisis. Para acceder a la versión actual, imprima su tarjeta de acceso al Ministerio de Veracidad y Ética. Antes de que pregunte si ya se ha hecho la entrega del dimetilsulfóxido, necesitamos que dé su visto bueno al contenido a grandes rasgos, por lo que he querido asegurarme de que lo viera. Y no se preocupe, yo ya me encargaré de lo que editen como es debido. Imprimir tarjeta. Good afternoon. I'm Chairman Rockwell, and I'm here to address a serious issue facing us. As you all know, our colony has been successful beyond our wildest dreams. Unfortunately, we've recently discovered that our food supply will not be able to sustain Halcyon's population in the long term. Everyone will die. Everyone will slowly stop living from malnutrition. But we're doing it together, and that's what matters. I fucking swear, if someone doesn't give me something to read that will placate the masses soon, all of you will find yourselves violently unemployed. But I can assure you there's nothing to fear. We've got a solution. It's called the Lifetime Employment Program. We will freeze most of the colony to preserve resources, while the best and brightest of Byzantium continue living in prosperity. Look, you idiots! How many times do I have to tell you we can't say shit like that? Fire whoever wrote this! While Halcyon's brightest minds solve the problem of our nutritional shortage, the rest of the colony will be placed in suspended animation. Individuals will be revived on a rotating basis, so that every Halcyonite can be part of the important work of saving our colony. By testing paperweights. Sorry, couldn't resist. Let's go again. And someday, in the not-too-distant future when we've solved this crisis, we'll all be back together again working for the good of Halcyon. Until then, the board shall provide for the deserving just as it always has. So, obey your supervisors, take your vitamins, follow your corporate-mandated grooming rituals, and rest assured with the board on your side, there is nothing to worry about. Y no tengan más de 3 hijos. Terminantemente prohibido. That was all a story, wasn't it? It's not real. Me parece que es bastante real. That was some quite distressing information. ¿Ya? Can we talk? Hablemos, vicario. Pero quería leer un poco más lo que había en los informes ahí. Parecía interesante. Es la primera vez que veo algo interesante. If I still believed in the grand plan, a revelation like this would have seriously shaken my faith. Knowing you, I can only assume you have already begun formulating a plan to deal with this. So tell me, what are we going to do? Tendremos que indagar más en el asunto y solucionarlo. Yes, of course. And when you do, you can count on me to back your play. Your ability to get out of tight situations virtually undetected hasn't failed us so far. Anything you'd like to discuss? No sé, ¿tenés algo? No. A ver. Informe del estado del envío. Cantidad completa no disponible. Cantidad parcial recibida por el Ministro de Veracidad y Ética. Cantidad completa recibida por el Ministerio de Veracidad y Ética. Recibido en el hangar 2, a la espera de ser enviado al Ministerio de Veracidad y Ética. Enviar mensaje del Ministro Clark a la Tierra. Transmitiendo al dron. Mensaje en tránsito. Espera entre 3 y 9 meses para que su mensaje llegue a destino. Pero, ¿cuánto se tarda en vaciar una oficina abandonada? Por mí, como si
esparces las cosas de Clark por cualquier calle de Bizancio. Total, tampoco las va a usar más. Tú encárgate de terminar con lo de la ampliación en mi oficina. Antes de que regrese, ya estoy harto de ver ese agujero en la pared. Y por el amor de la ley, haz algo con esa presentación tan ceniza. Tenemos a las mentes más brillantes de acción trabajando para nuestro departamento de relaciones públicas. Y aún así ese anuncio sigue sonando como una maldita elegía funeraria. Necesitamos algo que sea ingenioso y alegre. Algo que podamos vender. Prográmame mi masaje de los miércoles para otro día. Tengo que salir a atender unos asuntos urgentes. He estado investigando y puedo confirmar que disponemos de una gran cantidad de alimentos. Alimentos de verdad, almacenados fuera de nuestra red de comercio intercolonial. El perfil nutricional de los alimentos producidos en Alción ha seguido empeorando. Pronto la gente empezará a sentirse hambrienta por más cantidad de comida que ingiera. Por desgracia, ahora mismo nos resultaría demasiado caro seguir comprando alimentos, incluso en las colonias más cercanas. Sin embargo, las provisiones que aún nos quedan alcanzarían para abastecer a Bizancio y a una plantilla laboral muy reducida en el futuro más próximo. Los directores de las otras 9 corporaciones han vuelto a ponerse en pie de guerra por sus acciones. Como director de la UDL no tendrá ningún problema para quitárselos de encima. Pero he pensado que debería saber lo que vuelven a traerse entre manos, Percival. Es la primera vez que leo cosas interesantes en estas estúpidas terminales, así que ese es el problema, ¿eh? Eso es lo que está pasando aquí. Mira vos. Hicieron falta más de 30 capítulos. ¿Qué mierda estoy buscando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Alguien me puede decir, por favor? Theodore Isaac me sigue robando los bocaditos de Lila Mora. Sé que ha sido ese niñato con cara de ratrucha porque le he visto con migas de galletas saladas en los labios y manchas de Lila Mora en la bata. Trabajar a su lado y ver cómo se saca los restos de mi almuerzo de esos dientes tan asquerosos me dan ganas de gritar. Vale, lo he hecho, he gritado, ya me siento un poco mejor. Me voy a sentar en la cocina, ahí a esperar a que lo vuelva a hacer. Lo pillaré con las manos en la masa y después enviaré otra queja. Me voy a poner morada a escribir. Interesante. No, la verdad que no. Tengo que hablar con alguien acá o algo. ¿Quién está ahí? ¿Quién se esconde? ¿Alguien tiene nombre? Baño. Oficinistas. ¿Dónde está la droga mágica? La necesito. Bueno, no sé. No sé qué hacer. No podemos pasar por acá. Acceso restringido. A ver. ¡Ay, mierda! Bueno. ¿Y dónde está la droga mágica? ¿Dónde está que no la veo? Por acá. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Encima no me sacan nada. ¿Qué es esto? Rifle de flamas 2.0. Yo la tengo 3.0 mejorado al máximo. Abajo. Ha bajado mi reputación con la Junta. ¡Qué desastre! Claramente estos enemigos no están en nuestro nivel. What's this I hear about you ordering more tests performed with sample 4157? That batch failed spectacularly. Las drogas. Las drogas. ¿Dónde están mis drogas? Acá congelan a los... a todos. Testeo en animales.
What a pleasant surprise. Thanks to you, Reginald, Philippa, and the rest are up to their old games of deception and seduction. But what are you doing here? No sé. Tengo que inspeccionar el dimetilsulfóxido. On the other side of the lab? Why, that requires a top-level clearance. After all, we're running low on the stuff. I really shouldn't be doing this. But you did help me out. Take this key card. It'll get you into the hibernation lab where the remaining dimethyl sulfoxide is. If you're seen by any of the guards, however, I'm afraid I can't help. Good luck. No hay problema. Adiós. Un favorcito por otro favorcito. He intentado replicar el trabajo inicial del Dr. Wells en su fórmula de reanimación, pero sus notas son prácticamente ilegibles. Podrían hacer falta varios intentos. Es tetrabarato de etanol. No, té con baba de caracol. Puede que sí fuera té con baba de caracol. Las altas esferas me exigen resultados. He enviado la relación de ratruchas muertas. Cuesta creerlo, pero me he quedado sin ratruchas. ¿Qué lumbrera ha dejado el envío de ratruchas en la cocina? Sigo intentando completar la fórmula de Wells. Voy a razón de 12 ratruchas por semana. Nos queda mucho trabajo por hacer si queremos que esto sirva para reanimar a las personas tras una hibernación a largo plazo. ¿Y eso? Laboratorio central. Acá tienen congelados algunos. Vos. No, nada. What? Incoming! Oh. Quite a team, my friend. Ay, Dios. ¿Será acá? ¿Dónde está lo que busco? No. Por acá no es. Mierda. ¿Dónde tengo que meter la tarjeta que me dio el tipo este de las ratruchas? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Bien? No, ahora están muertos. ¿Tenemos tiempo para leer? No. Ya no tenemos tiempo para nada. Ahí está. ¿Qué mierda están haciendo? ¡Ay, no puedo bajar ahí! ¡Mierda! Carajo. Se abajo. ¿Cómo carajo hago para llegar ahí? Estoy a un vidrio de distancia. Ay, es desesperante, viejo, es desesperante. Es un saltito, nada más. Mira, hay una estúpida puerta. Bien, bien, bien. Bien, juego. Gracias por hacerme perder el tiempo. Esta es la salida. Ajá. En la puerta de este lado. Bien. Excelente. A ver qué hay acá. Transferir al recipiente. Este procedimiento puede invalidar los resultados del experimento y causar la muerte de los sujetos humanos. Continuar. ¿Transferir el qué? La integridad y la vitalidad de los sujetos se pueden mantener si hay una concentración nominal de 73... Datos del experimento. Reanimar humanos de una hibernación prolongada de forma reiterada sin provocar la muerte de los sujetos ni lo consiguiente pérdida de productividad. Dame el 100%. Excelente. Ver notas. ¿Más notas? No. ¿Y ahora qué? Dame. También. Van a estar bien. Ok. Nos vamos, supongo. Vámonos. If you don't mind, you have a message from Adjutant Sophia Akande. ¿Quién? No one ever looks quite the same in person as they do in my reports. And my reports of you have been exceptionally thorough.
You've had quite a career. ¿Con trayectoria te refieres a recorrer la colonia sin saber muy bien lo que hago? I think you're being modest. I've been keeping up with you ever since Emerald Vale. Now that was an interesting piece of work. A rundown backwater, barely worth the ink on a map. Until you showed up. Today the region is profitable for the first time in years. Its workers are productive. They might even be happy. All this happened because some mysterious stranger fell out of the sky. Vale, estás bien informada. ¿Podemos ir al grano? You have something I want. I'd like to negotiate. ¿Cómo encontraste mi nave? There's exactly one vessel in all of Byzantium that looks like it dropped out of an Aetherwave drama. Phineas Wells is wanted by the board. I want to convince you to turn him in to us. ¿Y por qué lo buscan exactamente? He has a litany of charges against him. Vandalism, illegal experimentation, sedition. I could go on. Wells is a dangerous madman. His plan is going to endanger everyone in Halcyon. He's an obsessive psychopath. And he's using you. You're in contact with Wells. I want you to send us a tracing signal from his communication terminal. Un momento, creo que estoy recibiendo otra señal. Dice que te vayas a la mierda y no vuelvas a llamar. You are making a serious mistake. Adjutant Akonde's call has been terminated. Will there be anything else, Captain? No. Bueno, que ya está. Terminamos. I've kept myself busy in your absence, optimized my formula. I'm now confident I can revive the remaining colonists. Fantástico. All I need now is the dimethyl sulfoxide. I'll take as much as you can give me. Encontré tus productos químicos en el ministerio. La Junta lo estaba probando con sujetos humanos. Human test subjects. Oh, that's grotesque. That's unthinkable. That's exactly what I'd expect out of the board. Tuve que dejar morir a los sujetos, pero te he traído todos los productos químicos que tenían. Thank you. You've brought me enough chemicals to get started, at least. I'm just sorry they came at the cost of human lives. Those poor people, they must have died in agony. What exactly was the board trying to accomplish? La Junta trata de mitigar los daños del tejido humano durante el proceso de reanimación. You say the board's trying to freeze their subjects over and over again without inflicting permanent damage? Well, they're nowhere close to solving that problem. Something about this feels wrong. I don't know why the board would ever conduct such an experiment, unless they're working on some kind of hibernation technology. I'll tell you this much. The board scientists are hopelessly lost. After years of fruitless experimentation, they've made exactly zero progress. La colonia está al borde del colapso. La Junta trata de ocultarlo. I know. I've suspected as much for years. Of course, I don't expect the board to do a thing about it. They've been driving our colony to the brink of destruction for decades. The board's mismanagement put our colony on the road to collapse. If we don't put a stop to them, thousands of colonists are going to die. La cosa no acaba ahí. El presidente pretende congelar a todos los empleados del Sion. Hold on. Let me see if I understand this correctly. You're saying that Halcyon's on the brink of total collapse? And the chairman's plan to save all of us is to save himself? I always knew Halcyon was heading toward a systems collapse, but I never imagined we were already there. The board made this crisis, and now they want to solve it by freezing the rest of us? Los congelados no comen. That's not a plan. That's a goddamn escape clause. Do you realize what this means for the Hope? For your fellow colonists? The board's going to kill them all. Toss them out into space, just to make room in their hibernation chambers. No hay lugar para más. Y ya está, tiramos la toalla sin más. Todo lo que ha pasado ha sido para nada. No, it wasn't. We have, well, let's see, we have at least some of the chemicals. We have your ship, and we have you. That has to count for something. Do you know what's waiting for us on the Hope? Scientists, engineers, artists, the brightest minds Earth ever sent us,
uncorrupted by the board. Despertar a los científicos y los ingenieros, nada más los artistas sobran. And transform the Hope into a prison for the rest of us. They're likely on their way to the Hope as we speak. We need to get to those colonists before the board. I have enough chemicals to start reviving a few of them, but no easy way to get them off the Hope. Hay una forma, no es exactamente segura, pero podríamos hacer saltar la esperanza al sistema. Merciful gibbering law, you're a genius! We bring the Hope to us. Skip the entire ship across the distance of colony space, right next to my lab. La esperanza seguramente tenga daños, tendremos que desviar la energía de la falible. Yes, exactly. You're a step ahead of me, but I perceive the shape of your plan. If we link up the Hope to the Unreliable, then use your navigational computer to calculate a reasonably safe vector and skip the entire colony ship into the rings of Terra 2. I don't know much about skip drives, not the physics anyhow. I do know the Hope's real massive. How's our bitty little ship supposed to skip it? Excellent question, my sharp-witted mechanic. You will use your own ship to power up the Hope's skip drive. Your navigational computer can handle the rest. And that's going to work, without killing us in the process. I thought intra-system microjumps were prohibited for a reason. Yes, there's always a risk of a catastrophic collision between the Hope and, say, Terra 2, in theory. But you'll be fine, provided your calculations are correct. You'll need to switch on the Hope's auxiliary power using the Unreliable. Then head to the bridge. Your navigational computer, Ada, should be able to activate the Hope's skip drive. Once you've skipped the Hope next to my lab, I'll have easy access to the frozen colonists. I can start reviving them immediately. Okay. I know you're wondering why I'm doing all this. Why I believe the people on the Hope are the answer to the colony's problems. The Hope is carrying some of humanity's most brilliant thinkers. Scientists, engineers, experts in their field. If we work together, we can still find a way to save Halcyon. The board would have us believe Halcyon is beyond saving. I choose to believe otherwise. If there's even the slightest chance we can save Halcyon from oblivion, then we have to take it. Okay. We have arrived at the Hope. I need you to reroute power from our ship to the Hope's auxiliary generator. Excelente. Connect me to the Hope's comm system so I can convince her central computer to enable the skip drive. ¿Qué pasará si consigo la esperanza ejecute un salto? If your calculations are even slightly off, you could crash the entire colony ship into Terra 2. Or the sun. ¿Qué estaba haciendo yo? Forgetfulness can be an early warning sign of asphyxiation due to loss of pressurization. Are you breathing comfortably, Captain? I need you to reroute power from our ship to the Hope's auxiliary generator. You'll have to connect me to the Hope's comm system so I can convince her central computer to enable the skip drive. Ahí es todo. Y tengo esperanza de que voy a terminar con este juego hoy mismo, sí. Oh, sí. ¿Enemigos? Parece que no. Uy. ¿No pasamos por acá antes? Es exactamente igual a la pionera este lugar. What? No molestes, no molestes. No. Son obstáculos. Obstáculos insignificantes en el camino, nada más. Son basura. Ay, por favor. Muere, 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 muere. Muere, muere. Sigo adelante. Sigan así, sigan así. Ustedes pueden. No voy a leer una mierda, a ver qué es esto. No se puede utilizar en combate. ¿Qué combate? Esto no es un combate. Es una matanza.
sistemática. Bueno, ¿ya está? ¿Terminaron? Bien. Ahora sí. ¿Qué mierda querés? Estado de subestación de comunicaciones. Las comunicaciones no podrán activarse hasta que se repare el reactor o no se suministre o se suministre una fuente de energía auxiliar. Bien. A ver, acá hay algo. Ya mataron a todos. Están tardando mucho. Conexión. Continuar. Estado. Indicador de potencia. Continuar. Estado de mantenimiento. Continuar. Estado de almacenaje. Continuar. Bien. Registro. Pose de revista para lanzamiento. Continuar. Listo. Ya está. Vamos a meter el mensaje ese automatizado. Ahora sí. Desvío de comunicaciones vía la falible. Can you hear me, Captain? I have successfully integrated myself into the Hope's comm systems, and I see you've located the stasis chambers. Which pod were you slumbering in for so long, Captain? Sí, supongo. Fascinante. ¿Y ahora qué? ¿Dónde voy? Dale, dale, juego, terminate la puta que te parió, terminate de una puta vez. Estamos ahí, estamos tan cerca. No soporto ni un segundo más de esto, morite inútil. Y vos también. Ok, ¿hay más enemigos? No, no hay más enemigos. Perfecto, vamos. Desactiva esta mierda, dale. Comunicaciones, conectar con nada, listo, hacer lo tuyo, termínamelo. Termínamelo. Terminalo. Estoy preparado. Are you sure? That is extremely dangerous. Skipping the Hope will void the warranty on the skip drive. ¡Hacelo! And also potentially kill an entire planet. How is my humor now, Captain? Improved? A saltar la Esperanza Terra 2. Jump starting the skip drive. Destination set to the rings of Terra 2. ¡Ya! I wouldn't advise that, Captain. ¿Qué mierda querés ahora? It's been a good life. Sé lo que hago. All right. It is in your hands now, Captain. I trust you, in so much as my presets allow. ADA, does your captain seriously intend to do a micro-jump in system with engines that haven't been powered in 70 years? On a derelict ship? Ay, no. That is what my captain intends, yes. But that is a gross No me hagas hacer nada más. Terminame el juego ya. Corp and I will not be held responsible for any damage incurred during transport. Hacelo. Cause extreme damage. No lo escuches. I am aware of that. You should not be doing this. The humans will die. Que mueran. Thank you, Hope. It looks like all systems are go. Captain, I would advise you to hold on to something. Now. Oh, sí. Ese fue el juego más aburrido que he jugado en toda mi maldita vida. ¡Qué porquería! Pero se terminó. Por fin. Más de 30 partes de esta mierda. Más de 30 putas partes, viejo. ¡Qué tortura! Oh, good. We are still alive and have successfully skipped into Terra 2's orbit. I reported as much to Phineas. ¡Ay, Dios! Perhaps you should check in on him. We're alive! We made it! ¡Qué bien! Watch out! All right? Captain, I shall now play the transmission I received from Dr. Wells. The board is here. They've found me somehow.
They're about to blast my door open. Viejo, la concha de tu madre, viejo. And there isn't enough time to explain everything. But there's something very important you need to remember. The board, all their lackeys, they're all a bunch of swine. Do you hear me? They're fucking corporate swine. Quiero que se termine esto, viejo. Pigs! I'll take you all out with me. I'll never... Ah, mátenlo. It would seem the recording captured some rather dire events. I presume you'll want to dock at the orbital lab. No, no quiero. Quiero que se termine esto. Pau, 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 pau. Pau, 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 pau. Pau, 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 pau. Pau, 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 pau. Pau, 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 pau. Tan, 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 tan. Ay, Dios. Ignorar. Activos paneles de Fineas y nadie más. Abrir panel. Por favor, la concha de tu madre. ¿Qué es esto? Clave de navegación de Tártaro. No quiero ir a Tártaro. Quiero que esta mierda se termine. ¡Oh! No podés dejar de romperme las pelotas. ¿Qué mierda querés? No me interesa. Sus preocupaciones no son de mi incumbencia. I ain't exactly keen on busting into a prison, but riddling board stooges with bullets does sound like a ride and a half. I never got to know Doc Wells. We ain't friends or crew. But he's still one of us. He's the reason the boss is up and walking right now. We can't just leave him to die in Tartarus. To extract the scientist, you will need to infiltrate the labyrinth. But that course of action is likely to be quite dangerous, Captain. ¿Qué tiene de malo el laberinto? Unit was unable to complete scheduled sanitization service due to the following reason. Locked door. Still, we can't do nothing. It wouldn't be right. The armed surveillance protocols on a maximum security prison planet are Una puta prisión de máxima seguridad. Por favor, ya estaba abriendo el champán, ya estaba festejando de que esto se terminaba. Por favor, juego, ¿por qué? Breaking into Tartarus will not be easy. Getting in is the simple part. It's getting out again that's the trouble. Trust me, I know. Let's just do it. Kick down some doors, grab Doc Wells, and cut a path out. We don't need a plan. We got guns. If you really mean to do this, you should see to your final affairs and close out any unfinished business. No tengo más asuntos pendientes, no tengo nada más que hacer. Quiero terminar con esto. ¿Qué pensáis de todo esto, tripulación? It's the craziest plan I've ever heard. And I mean that as a compliment. You didn't hire me to think. And I ain't about to start now. No me acuerdo de los nombres de ninguno de ustedes. Probablemente en 5 minutos me voy a olvidar de todos ustedes, sus existencias inútiles. Pero de vos no me voy a olvidar, Parvati. Sos probablemente uno de los peores acompañantes, de las peores acompañantes que he visto. But there are worse ways to go than dying for a good cause. I'm in. Let Sam get the grab. Este nunca lo usé. Nunca. The entire plan is a terrible idea, but I admire your bravado, Captain, which leads me to illogically believe, against the odds, that you will be successful. Será mejor que nos preparemos. We gonna prepare? Sure. Guess I could give my ass-kicking boots another coat of polish. You got some sort of plan in mind? Pegarme un tiro. Nunca he tenido un plan y esta vez no será la excepción, coleguita. Now that's a program I can get behind. Thinking on your feet's more important anyhow. Yes, who needs a plan? Nadie. A ver, pasé un poquito demasiado rápido acá. Vamos a ver si el viejo dejó algunas notas interesantes. Archivos personales. Y al final la Esperanza llegó al Sion con 25 años de retraso. La Junta no sabe qué hacer con una nave llena de colonos congelados, así que lógicamente van a dejarlos como están.
La dirección dice que reanimarlos es imposible. Han hecho exactamente 0 intentos y ya se han quedado sin opciones. Sandeces. La regeneración celular tras una hibernación a largo plazo es una cuestión de termodinámica, ni es más ni menos. Estoy convencido de que puedo reanimar a los colonos de la Esperanza, pero necesitaría el permiso de la dirección. Por otra parte, ¿por qué tengo que pedir permiso a mis superiores para realizar experimentos en nombre de la ciencia? ¡Qué despropósito! ¿Acaso Newton pidió permiso a sus jefes para descubrir las 3 leyes del movimiento? El progreso jamás debería estar supeditado a la burocracia. Además, en la Esperanza hay cientos de miles de colonos. La Junta no hará en falta 1 o 2. 113 segundos, nuevo récord. La media de supervivencia de la mayoría de mis sujetos es de 93 segundos antes de que el licuado celular total los reduzca a varios litros de sopa orgánica, 3 grados por encima de la temperatura de congelación. 113 segundos de gritos. Este sujeto era más fuerte que los demás, pero su cuerpo no soportó el proceso de reanimación. Ha sido mi 12º sujeto fallecido. No sé cuánto tiempo más podré seguir así. Pero en realidad sí lo sé. La Esperanza tiene miles y miles de colonos. Solo he experimentado con 12. ¿Cuántos experimentos faltan para que pueda reanimar con éxito a un sujeto? ¿1, 10, 100, 500? No es relevante estadísticamente. Si experimentase con un sujeto todos los meses, jamás lograría incidir significativamente en la población de la Esperanza. Todavía oigo los gritos. Me cuesta dormir, me cuesta concentrarme. Psicológicamente esto pasa factura. Pasemos al sujeto 13. Sabía que esto acabaría pasando. La Junta ha descubierto el pastel y ha enviado a sus matones a por mí. Pero no van a encontrarme jamás. Dicen que soy un asesino y están en lo cierto. Lo soy. Me arrepiento de lo que he hecho, pero no pienso entregarme a la Junta ni suplicar que me perdonen. Solo los colonos de la Esperanza pueden perdonarme. Son los únicos que pueden arreglar las cosas. Y voy a esconderme el tiempo que haga falta para dar con una forma de reanimarlos. Tengo mis apuntes, tengo mi equipo y ahora tengo este laboratorio. Es hora de volver al trabajo. Y dejaste algo más, viejo. Los carcipuercos muertos. ¿Código de acceso de qué? I am pleased to inform you that we have arrived at the labyrinth. Please be advised that the punishment for trespassing is execution. Please be advised that electrical storms on the surface of Tartarus make departure impossible at this time. ¿Sabes algo útil sobre Tártaro? Resident count is as follows: 3,071. Resident deaths, including but not limited to executions, are as follows: 1,684. Resident escapes are as follows: 0. The interior can be chilly. Take a scarf with you, Captain. I would also ask that you leave your captain's ID with me, in the event that you do not return. Voy a ser el nuevo Hawthorne. ¿Prometes no irte sin mí? I can make the assurance that I will not leave with another captain, unless you do not return within 876,541,652 hours. Oh, speak of the devil. Captain, I am receiving a transmission from the prison's docking authority now. Attention, unauthorized spacecraft. This is a maximum security installation. Your presence here is an explicit violation of UDL corporate policy. You are hereby confined to your docking platform until a ticket detailing your crimes has been filed and notarized, at which point your vessel will be seized and you will be executed. ¿Cuánto tiempo llevará? I wager it'll take a bit longer than it takes you to lose your patience and storm out of your ship looking to get shot. To be honest, that'd make my job a lot easier. You come out, we shoot you full of holes, and then everyone goes about their day worry-free. No querés saber el nivel que tengo. Oye, ¿cómo sé que bajo ese casco hay un agente de verdad? Enséñame tus credenciales biométricas. All right. I'm feeling generous. I'm transmitting the ID of a productive, law-abiding employee so you can see what one looks like before you die. Anyway, Tartarus Docking Authority signing up. Hang on. Another ship just pulled into your dock. Wait, is that from the Groundbreaker? What the? Pay no mind to that. Just have a pleasant day. Transmission terminated. Biometric ID received. Transferring data to external cartridge. How can I be of assistance? Nos vemos después. ¿O no? Otro puerto espacial. ¿Cuántos hemos visto ya? No sé. Perdí la cuenta. Dejé de contar. ¿Se pelean entre ustedes? Ok.
Yo no me meto. Peleen, peleen. Hasta que se calmen sus corazones. O debería ayudarlos. No me decido. La verdad que no. ¿Mm? Ah, ya se me acabó el efecto. Fue. Cosquillas me hacen. ¿Dónde está el tipo tan simpático que me pidió los datos antes de aterrizar? Quiero hablar con él. ¿A dónde vas? ¿Ese es nuestro? No. ¿Qué pasa acá, Parvate? Disfraz fallido. ¿Para qué mierda me lo diste en primer lugar? Si me va a durar tan poco tiempo. ¿Qué es esa mierda de poder, de energía oscura que usan? ¿Y por qué ninguno de ustedes puede hacerlo? Agarra toda esta mierda. Oh no. Ah, ya la verdad que no nos sirve para nada. Ametralladora. Nivel 2. ¿Dónde? ¿Dónde están? Ahí arriba. Hay más ahí adentro. Dame. No hay ninguna cosa para vender acá. Una maquinita expendedora me vendría bien. ¿Y cuántos habrá detrás de la puerta? Wow.